अस्सलाम वालेकुम बज़्म अज़ीज़। देखिए ज़िंदगी कैसे लम्हा बलम्हा रंग बदलती है। अब भी मौसम ने कैसा रंग बदला है कि जब हम कमरों में होते हैं तो एसी के बगैर बैठ नहीं सकते, पंखे की हवा हमें उसी तरह गर्म लगती है। लेकिन जब हम ओपन एरिया में आते हैं तो ओपन एरिया में ये एहसास हमें दिलाते हैं हवा के झोंके कि अल्लाह ताला की रहमत जो है वो अपने अरूज पे है और गर्मी की शिद्दत ने दम तोड़ दिया है। यानी गर्मी की शिद्दत दम तोड़ रही है, लेकिन सिर्फ ओपन एरियाज़ में, खुले दलानों में, लान में और कवर्ड घर से बाहर। तो यही होता है, सस्ती नरमी तो साथ साथ चलती रहती है, मौसम की हो, मिजाज की हो या रवैये की हो। बहुत हद तक ना सख्ती अच्छी है ना बहुत हद तक नरमी अच्छी है, जो एक मियाना रवैया। इसलिए तो दीन इस्लाम मियाना रवैये का हुक्म देता है। तो मतवाज़न और मियाना रवैया ये ज़िंदगी का हासिल हैं। ये वो हम चाबियाँ गोया जिनसे हमारी कामयाबी के दरवाज़े खुलते हैं। अगर हम किसी एक इंतहा को अपना लें कि सिर्फ सख्ती, तो वो भी गलत है कि सख्ती से चीज़ें टूट जाती हैं लेकिन चीज़ें बन नहीं सकती, झुक नहीं सकती। तो इसी तरह जब हम देखते हैं अपने तरबियती इदारों को या अपने घरों को, जैसे माँ की गोद ही पहली तरबियत गाह है, या जैसे उस्ताद हैं जिनके पास बच्चे होश संभालते ही सीखने के लिए चले जाते हैं, तो ये देखा जाता है कि एक स्लोगन सा बरसों पहले ये उभरा कि मार नहीं प्यार। तो वाकई मार नहीं प्यार, होना तो सिर्फ प्यार ही चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा प्यार भी बन जाता है, तकलीफ़ दे बन जाता है, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो। बहुत छोटे बच्चों को जैसे अब प्यार ही प्यार में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, और आप देख रहे हैं कि हमारी नई नस्ल किस कदर स्क्रीन की आदी हो चुकी है। वो मोबाइल के बगैर एक लम्हा नहीं रहते, फीडर के बगैर रह सकते हैं, खाए पीने पिए बगैर रह सकते हैं, आउटिंग के बगैर रह सकते हैं, लेकिन वो मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते। हमारी आज की माएँ ज़्यादा ही मसरूफ़ हो गई हैं, हालांकि पहली माँओं ने बहुत बहुत बड़े बड़े कुंभों को पाला और बहुत ज़्यादा काम भी किया, और जॉब्स तब भी औरतें करती थीं, लेकिन चले रेशो कम था जॉब्स का। अब ज़्यादा ही ट्रेंड है, 80% ख़वातीन वर्किंग हैं माशाल्लाह। इस तरह उन्होंने अपने घरों के एक माली हैसियत को या स्टेटस को बिल्डअप कर ली। अपने लिए उन्होंने सहूलतें, फैसिलिटीज़ तो ले लीं, लेकिन बच्चे जो हैं वो इस कदर अब हो गए हैं कि वो नफ्सियाती उनमें चेंजेस बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं। वो बर्दाश्त नहीं करते, वो कंपनी में रहना पसंद नहीं करते, वो कट के रहना पसंद करते हैं। मोबाइल उनकी पूरी दुनिया बन गया है, बल्कि बड़ों की भी पूरी दुनिया मोबाइल में ही आ गई है। तो हम बात कर रहे हैं मार नहीं प्यार, तो थोड़ी सख्ती तो लाजमी है। अगर आप अपने बच्चे को 1 घंटा मोबाइल देने के बाद छीन लेते हैं उससे, 2 घड़ी वो रोएगा, फिर बहल जाएगा इधर उधर। आप टीवी लगा दें, आप उसे कोई गेम्स दे दें, आप उसे किसी ऐसी एक्टिविटी में लगा दें कि वो मोबाइल को कुछ लम्हे के लिए भूल जाए। इसी तरह वो बच्चे या वो बड़े जिनके साथ सिर्फ नरमी का सलूक या सख्ती का सलूक किया जाता है, तो वो अपनी उस माजी से या उन महरूमियों से बाहर ही नहीं आ पाते। कभी वो बहुत ज़्यादा उन मोहब्बतों, नरमियों और रवैयों को याद करते हैं जो उनके लिए बहुत ज़रूरी थे, जिन्होंने उनकी ज़िंदगी आसान की थी, और कभी उन सख्तियों को जो उन्होंने अपने माहौल में बचपन में, नौजवानी में देखी, तो वो उन सख्तियों से भी बाहर नहीं निकल पड़ते। लिहाजा कोशिश तो यही होनी चाहिए, घर में भी, घर से बाहर भी, जहाँ जहाँ तरबियत के लिए बच्चे जाते हैं वहाँ एक बैलेंस माहौल रखा जाए। तो बैलेंस जैसे आप देखें, छोटी सी मिसाल मैं हमेशा ज़िंदगी में यही देती हूँ, और मैंने इस पर अमल भी किया है कि जब हम पेट भरने का ही सारा रोना है ना, कि सारा सिलसिला ज़िंदगी का यही है कि हमने अपने शिकम की आग को ठंडा करना है रोटी से। रोटी तो बेसिक नीड है इंसान की, तो उस रोटी को रोटी बनने तक कितने सख्त मराहल से गुज़रना पड़ता है। ज़मीन को तैयार करने से लेके, हल चलाने से लेके, उसकी गोडी बीज में बोने तक, फिर उसकी कटाई, फिर थ्रेशर से गुज़रना, फिर उसके बाद उसका ग्राइंडर में जाके गंदम का आटे की सूरत में मिलना, फिर आटे को 2 हाथों की मार से गूंदना किस कदर, और फिर बेलना या 2 हाथों की मार से रोटी को बनाना, और फिर भी रोटी लुक़मा शिकम नहीं बनती, बल्कि उसे आग से गुज़रना पड़ता है, गोया उसे पकना पड़ता है। रोटी को सेकने और पकाने के बाद या पराठे की भी तह दर तह कितनी हम लगा लें, लेकिन जब तक हम उसे आग पे रख के पकाएंगे नहीं, वो बेकार है हमारे लिए। तो इसी तरह ज़िंदगी भी है। ज़िंदगी में जो कहते हैं सोना बट्टी में तप कर कुंदन हो जाता है, तो इसी तरह थोड़ी थोड़ी सख्तियाँ, थोड़ी थोड़ी रोक टोक ये ज़रूरी है।
جیسے مالی کو دیکھیں کہ کیسے کینچا لیے پودوں کو کاٹتا پھرتا ہے، کسی اور کو اپنے پودوں کے قریب، اپنے اس چمن کے قریب وہ آنے نہیں دیتا، اسے اچھا ہی نہیں لگتا کہ کوئی اس کے پودوں سے ایک پھول بھی توڑ لے۔ وہ یہی کہتا ہے کہ بھی گل بینی جائز ہے، گل چینی ناجائز ہے، لیکن وہ خود کتنی بے دردی سے کینچا چلا رہا ہوتا ہے، کٹائی کر رہا ہوتا ہے، گوڈی کر رہا ہوتا ہے، گھاس پھوس کو نکال رہا ہوتا ہے، کس لیے؟ خوبصورتی کے لیے، کہ یہ میرا گلشن، میرا چمن خوبصورت نظر آئے۔ تو جب وہ اتنی سختی کرتا ہے تو ہمیں بھی تو اتنی ہی کرنی پڑتی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر اپنے ماحول کو، اپنی نسل کو، ہر چیز کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ تو یہ تھوڑی نرمی، تھوڑی سختی جائز ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ ہمیں جب ہم اپنے گھر میں کوئی پیٹ بھی پالتے ہیں تو دیکھیں ہم بھی ہر وقت تک ہم کیا اسے چمکارتے ہی رہیں گے، ہمیں اسے بھی کچھ رول سکھانے پڑتے ہیں کہ خط چاہیے، ہر چیز میں خط چاہیے۔ جیسے موت کو آزادیاں سمانے شیون ہو گئیں، تو یہ اتنی آزادیاں بھی جو ہے نا، یہ اتنی تباہیاں بربادیاں ہی پیدا کرتی ہیں۔ تو تھوڑی حدیں رکھنی چاہیے۔ ساحل کو، سمندر کو دیکھیں، بحر بے کراں ہیں، لیکن اس کے کنارے بھی ساحل دور تک پھیلا ہوتا ہے کہ کبھی بھی اس کی بلند لہریں جو ہیں وہ انسانوں کو، لوگوں کو نقصان نہ دے سکیں، کنارہ دور تک پھیلا ہوتا ہے۔ تو یہی چیز دریا کے آگے بھی بند باندھنے پڑتے ہیں، ورنہ سیل بلا تو سب کچھ بہا لے جاتا ہے۔ تو اسی طرح نرمی کے اور سختی کو، دونوں کو ہمیں ایک رویے کو ایک نارمل سطح تک رکھنا ہے، تاکہ ہمارے ہاتھوں سے جو جنریشن نکل رہی ہے، یا ہم جو، جیسے ہم بھی تو ایسے ہی ماحول میں پلے تھے، ہماری جو جنریشن تھی جس میں تھا کہ بھئی کھلاؤ نوابوں کی طرح اور دیکھو قصابوں کی طرح، تو اب گو کہ اب وہ دور نہیں رہا۔ آج کا بچے کے پاس اویئرنیس بہت ہے، ظاہر ہے وہ میڈیا سے جڑا ہوا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب اسے ہم دیکھیں قصابوں کی طرح دیکھتے رہیں، نوابوں کی طرح کھلاتے رہیں۔ تو قصاب پن کو چھوڑنا پڑتا ہے، نوابی ہی نظر اس پہ رکھنی پڑتی ہے، لیکن تھوڑی سی ریشم کی ڈور سے باندھ کے بھی رکھنا پڑتا ہے۔ محبت فاتح عالم ہے، محبت کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ محبت سے ہر چیز کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن محبت بھی جو ہے بہت زیادہ سر چڑھ کر بولنے لگتی ہے اور انسان کو دیوانہ اور مجنون بنا دیتی ہے، تو اس میں بھی حدود ضروری ہیں۔ تو آج کی بزم زیست کا ہمارا مقصد صرف یہی ہے، آپ کو بتانا کہ تھوڑا سا سختی اور نرمی میں بیلنس لے آئیں، تاکہ ہماری جنریشن جو بہت زیادہ منتشر الذہن ہو چکی ہے، اپنی دنیا میں، اپنی ذات میں کھو رہی ہے، اپنے کمرے میں، اپنے موبائل تک کھو رہی ہے، یا اپنے چند من پسند دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتی ہے، رشتوں سے کٹ رہی ہے، تو اس کے لیے شروع سے ہی اگر آپ اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ ہی، فیملی کے ساتھ، مختلف افراد کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، ایک ماحول، ایک گیٹ ٹوگیدر ایسی رکھتے ہیں جس میں چھوٹا بڑا سب شامل ہوتے ہیں، تو پھر وہ کٹاؤ نہیں آتا۔ تو جب ہم خود محدود ہوتے جائیں گے تو ہمارے بچے محدود تر ہوتے جائیں گے۔ لہٰذا جڑے رہیے اپنی روایتوں سے، اپنے رشتوں سے، اپنے ماحول سے، اور سختی اور نرمی کے توازن کے ساتھ بھی، تاکہ یہ زیست ایک اچھی زیست بن کر گزرے۔ زیست مشکل ہی صحیح، اسے اور بھی مشکل نہ بنا۔ اور اگر ہم نے حدود چھوڑ دی، ہم نرمی پہ ہی آ گئے یا سختی پہ ہی آ گئے، توازن سے، میانہ روی سے نکل گئے، تو پھر ناکامیاں ہمیں پریشان کر سکتی ہیں۔